आता शिर्डी माझे पंढरपूर ही आरती होईल. आरतीनंतर दर्शनास प्रारंभ होईल. अब शिर्डी माझे पंढरपुर यह आरती होगी. आरती के बाद दर्शन कतार शुरू होगी. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. हरि ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मौल्यमने शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मामृत शैलपते विना वेंकटेशं न नाथो न नाथा सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयश्च प्रयश्च. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः. प्रातः पूजनार्थे सकल पूजा परिपूर्णार्थे गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. धूपम् अग्रापयामि. साज्यञ्चवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः. दीपं दर्शयामि. धूपदीपान्तेन उपहार नैवेद्यं निवेदयामि. चतुरस्त्रमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधायेत. गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्षेत. धेनुमुद्रायाम् अमृतीकृत्य ग्रासमुद्रायां प्रादर्शेत. सत्यन्त्वर्तेन वरिञ्चामि. ॐ प्राणाय स्वाहा. ॐ अपानाय स्वाहा. ॐ व्यानाय स्वाहा. ॐ उदानाय स्वाहा. ॐ समानाय स्वाहा. ॐ ब्रह्मणे नमः. नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि. पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि. ॐ प्राणाय स्वाहा. ॐ अपानाय स्वाहा. ॐ व्यानाय स्वाहा. ॐ उदानाय स्वाहा. ॐ समानाय स्वाहा. ॐ ब्रह्मणे नमः. नैवेद्यं समर्पयामि. हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि. मुखप्रक्षालनं समर्पयामि. करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि. सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः. प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि. तथा च मंगल आरार्तिक्य दीपं दर्शयामि. शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबार मावर. बाबार मावर साई बाबार मावर. शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा. पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा. याहो याहो अवघे जन करू बाबांसी वंदन. साईंसी वंदन करू बाबांसी वंदन. गणू म्हणे बापा साई धाव पाव माझे आये. पाव माझे आये धाव पाव माझे आये. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय.